Selamat hari serta berita bebasan bagi kita semua boleh ngaku si Batawil. Batang berita ngali hari tahu semua pampang ngau Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di Selampau Sarawak ditangkan ngambil mayuh agi kaban baru berregister bak partinya. Sapi Presiden PBB Dato' Amar Douglas uga embas pada perkara tahu ngemansang ngau ngenegap ke PBB. Ia PBB megak uliah semampai terus ke pengrasiang berjalai ke tanggung pengawak di kena tentu ke pemansang negeri itu. Dari segi sejarah dia kita berarti hari tutup buah beliau ketai ke sari itu berarti kita yang tulang belakang the backbone of the state government ketai ke sari itu ke backbone of GPS government di Sarawak. Ia berjaku munyinya bapa ramai menjadi kaum pengari PBB Pampang Bukit Bergunan ngah Pampang Engkelili ungkup 2022 nyentuh 2025 di Seri Aman kena hari Minggu. Dato' Amar Douglas uga kemenggah sapi Premier Sarawak Mada mayuh sidak kedekat berregister nyadi kaban PBB ketegal Presiden Dato' Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg mangkuk pengawal nyadi Premier Sarawak. Pihak megak kuya PBB dia tu ngembuan mayuh pempesai ti mangku pengawal bak Kabinet Perintah Sarawak enggau Perintah Besar. You take for me the Premier will try the very best to make sure that the development reach in each and every corner of Sarawak. Bak pengeraminya megak Dato' Amar Douglas uga belak ngenatai kejaku pengagati ngagai kabana Kunsil Menua Susan Cemerai Andiang serta ex-pegawai polis Anthony Abel ati udah dicirinya di Tuai Pampang PBB Bukit Bergunan ngau Tuai Pampang PBB Engkelili. Nangkan kenya Maidiran Dau Media udah menjadi ke awam perwakilan PBB Pampang Mambung di Kuching kena hari Minggu. Dato' Amar Douglas uga madah ke PBB dekat ngambil baru kerusi Parlimen Puncak Borneo bapa ngabah bila besar menua ke-15 PRU 15 ila. Ia perkara tu dekatnya di Siti Aribatan perkara ti dikemerat ke parti tu. At the moment, as far as we're concerned, it is a PBB seat. That's why I appeal to members just now. We must work hard, make sure the PBB candidate win the next parliamentary election. Period, no more. Okay? PBB mendapat permohonan dari ini. Not that I know. Mohon yang lain dan sudah menuju. Dato' Amar Douglas madah baru kerusinya udah kalah dipegai calon PBB sebelum tahun 2018. Kelimpah harinya ia nangkan semua gerempuang orang Indo parti PBB baik ke berenggat parti tau ke nembiak belak berjalai ke tanggung pengawal ke pemujur bak PRU 15. Dulu harinya Dato' Amar Douglas madah ke pengrasian ke dikembuan PBB mai besar reti nyadi pelasar mulai ke pemayak ngagai Sarawak. Jadi di situlah kita sama wanita juga, wanita very important component of our party. Make sure also they will be able to be assisted. Yang akan jadi lebih sedih adalah pembangunan ada, program ada, tapi dia tak sampai kepada our target group. And that is a duty of our elected pasar at ranting level, at cawangan level, to make sure that each and every one of our members will benefit from the program. Jadi dengan dapat manfaat itu, mereka juga merasa, yes, I choose the right party, PBB, because saya dapat pembangunan dari PBB. Belak data ianya sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Kemenggak Adun Mambong, Dr. Jereb Susil, Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Bada, Tuai Raban Nembiak PBB Pampang Mambung Wilson Ahon serta Tuai Orang Indo PBB Pampang Mambung Kasian Nina. Berita diteruskan kau sidak kang intu Hari Raya Aidilfitri ditangkan semampai berjaga serta pengeraminya di intu ngau jelan. Jaku tangkannya daripada Kesapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ketegal agi nangi ke penglekai COVID-19. Jadi hari raya juga
Janganlah kata ni berhabis-habis. Jadi kata ni harus berwaspada. Dan kita raya secara berhemah, secara berpatutan. Ini 2 tahun dah ada beraya. Ini tahun dah ni, go ahead saja. Jangan macam tu. Jadi kita berpada-pada saja. Yang penting ialah kita akan dapat meneruskan kegiatan kita seperti yang biasa kita lakukan. Ia berjaku bunyinya bahawa pengawal nyuak ke pemberi Hari Raya Aidilfitri ngagai orang timpang peniau OKU anak Patu Balu ngau ini tunggal pilih lawas ke diatur perkim pampalawas di lawas kena hari Minggu. Dato' Amar Awan Tengah, Kemegak Menteri Pemansang Menggeri, ngau pengereja asal 2 madah ke Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Sohari Tun Dato' Abang Openg, dekat terus ngemansang ke pilih lawas. Kelimpaharinya, Chairperson Perkim Pampalawas, Dato' Dayang Morolia, Dato' Awan Daud, ngarap ke pemerintah ulih ngelempung ke tatian penusah mayang ngintu Hari Raya Aidilfitri tahun tu. Jadi kita bersyukur hari ini kita dapat membantu untuk meringankan sedikit beban bagi golongan anak-anak yatim, kurang upaya dan ibu tunggal ini. Dan mudah-mudahan sumbangan yang kita serahkan akan menceriakan lagi suasana di Hari Raya Aidilfitri yang akan tiba lagi. Tiba tak lama lagi. Maya tu bisi 947 ikut penerima datai hari 172 ini tunggal, 163 anak Patu Balu, 98 OKU, ngau 98 orang tuai nerima pemberi, lalu kebukai dekat disuak ke ngagai genturuang peniau dalam kandang pelilih lawas. Berita nangkan ketu, alai 200 bubur lambuk sudah diberi ngagai Mesti Mayu ba Kampung Setapuk berserimai dengan program Abbas Ramadan RT Cares. Sapit Premier Sarawak Kemegak Menteri Pengerai Mesti Mayu Pengabur Rumah ngau Kunsil Lekana Menua Sarawak Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kuihian sudah datang berjadi ke programnya di Surau Nurul Najihin kena hari Minggu. Yang madah Maidran Media ulah bergempur rakyat mayang bulan Ramadan tu mandang ke Sarawak negeri tik berserakut. And this is the best spirit of Sarawak in which kita sharing with everyone. And this spirit is so important as we move towards 2030 when Sarawak maju dan jaya. Biar maju jaya, kita mesti maintain that spirit of sharing, maintain that spirit of solidarity. After 2 years, that we've done these activities, I'm so happy that with the living with COVID-19, living with the virus, and we're able to come back to this to do this very meaningful activity once again. So on behalf of the Sarawak government, I want to number one thanks the KRT, thanks the Kampung, JKK for the 2 years of very extraordinary solidarity support to the people of Kampung in our war against COVID-19. Kelimpah harinya pemberi belah disuak ke ngagai 12 ekonomi yak tinggal bagi bah pengawal tadarus di Surau Nurul Tajihin. Ia Kemegak Adun Batu Kawah belah nyuak ke kerusi roda ngagai siku hari penerima di Kampung Setapuk. Ngalih ngagai berita di dalat. Menteri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau pengelantang Mensia Mayu Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah nanduk pengawal memberi zakat ngagai 168 iko agi orang kurang penantai pemisik hari 7 buah genturang peniau kena hari Minggu. Keterubahnya, ia nyuak ke zakat ngagai 60 iko hari Kampung Medong Hilir, Kampung Medong Hulu, ngau Kampung Medong Seberang di Masjid Al-Hidayah, Kampung Medong Hilir. Kelimpah harinya, Dato' Sri Fatimah belak nyuak kaki belanja projek Miak Menam Sisir MRP untuk Masjid Ngau Surau di Dalat berserimai Ramadan Al-Mubarak ngagai Masjid Al-Hidayah sepenyampau RM2,000, Surau Kampung Medong Seberang RM1,000, Ngau Surau Kampung Klit RM1,000. Muak kelemai pengawal nyuak ke zakat diteruskan di Masjid Anur, Kampung Balan ngagai 73 ekor penerima
Ari Kampung Balan, Kampung Tanam ngau Kampung Tanam Seberang. Belak disuak ke maya tu, inya agi belanja MRP ngagai Masjid Anur sepenyampau RM2,000 ngau Surau Darul Karar Tanam Seberang sepenyampau RM1,000. Programnya lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke pemerik ngagai 35 ikut penerima Ari Kampung Senau di Masjid Darul Misbah Kampung Senau Oya. Bab program kesebakan Dato' Seri Fatimah Kemega Adun Dalan belak nyuak ke agi belanja MRP ngagai Masjid Darul Misbah Senau RM2,000. Surau Darul Anur Kampung Senau Hilir RM1,000 ngau Surau Darus Salam Kampung Senau Ulu RM1,000. Berita di Samariang. Gerempur Rabah Nembia PBB Samariang udah ngatur program Sinaran Aidilfitri 2022 bergulai ngau anak orang kurang pandai komisi Ari Dun Samariang. Program tu sudah dipenyadikan Sabit Menteri Pak UPS Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 ngau Kaul Negeri Perintah Sai Dato' Sarifah Hasidah Said Aman Ghazali di Maidin Vista Tunku Putrajaya kena hari Minggu. Ia Kemega Adun Semeriang Madah program nintin tahun tau adik kena ngericah ke bulan Ramadan serta meri bantu ngagai orang kurang penantai komisi. Di mana pada tahun tu mereka telah membawa 80 daripada anak-anak dari kalangan asnaf untuk membeli belah di Maidin ini, dan mereka boleh pilih apa-apa yang mereka mahulah, dan 30 lagi tidak pemuda ini akan turun ke kampung-kampung dan menyampaikan sumbangan kepada asnaf-asnaf di kampung. Jadi ini merupakan aktiviti bulan Ramadan pertamanya untuk kita mengimarahkan Ramadan kita di Samariang, dan keduanya untuk kita membantu dan memberi bantuan kepada golongan-golongan yang kurang mampu agar mereka juga dapat menikmati hari raya dengan penuh keceriaan. Inilah sebenarnya tujuan kita mengadakan program ini. Maya dirandau media bab programnya, Dato' Sarifah Hasidah madahkan program tu megak ngembuan 7 berkongsi ke pemisi Maya bulan Ramadan. Berita ke-100. Bini Premier Sarawak Puan Seri Dato' Amar Jumai Ani Tuan-Tuanku Bujang Kemega Patron Palan Aktiviti Orang Tuai Pawe Seri 1 sudah berjadi ke Masjid Katamal Al-Quran dengan program Abbas Ukas Community kena hari Minggu. Bisi 26 ikut penyerta data rekaban gerempung pengintu pengelantang Pawe Seri 1 sudah ngambil bagi bak Khatamal Al-Quran nya di Palan Pengintu Pengelantang Dato' Amar Hajah Jumaani. Palan tu digagak dikena nyediakan servis merik Jakulalau, pederang berkaul ngau ruang bilik serta ramah ngagai bensia mayu ngau cara endak berbayar. Pengatur pengawal Pawe Seri 1 Nurlela Lek Maya dirandau media madah kepala penyerta udah bertadarus sepemanjai bulan Ramadan. Malam itu acara kemuncaknya lah untuk kita mengadakan majlis Khatamal Al-Quran. Jadi peserta untuk tadarus ini adalah seramai 26 orang, iaitu 10 lelaki dan 16 orang sidak wanita. Yang amat berbahagia Puan Seri Dato' Amar Hajah Jumaani menyampaikan cendera hati dan juga sabah hatilah sebagai penghargaan kepada sidak para yang telah para peserta yang telah menjalankan ataupun bertadarus sepanjang bulan Ramadan. Berjaku bab pengraminya, Chairman Pawe Seri 1, Pembanca Rosli Sahari, ngeratai kejaku terima kasih bagi kaban Pawe ke udah ngericah ke pengawal sepemanjai bulan Ramadan. Ia belak berterima kasih ngagai unit communication ngau Pemadam Sarawak UKAS ati udah mujur ke pengawalnya. Nangkan kenya Puan Seri Dato' Amar Jumaani nyewa ke sertifikat ngau pemerik ngagai semua penyerta. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku si Matawil berita kesili lagi tadi pedang dengan semua laman media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Selamat ngali hari.